बड़ हईराण बोलो मनश्री विश्व व्यापक विश्व स्रष्टा जगत पिता जगत कर्ता चिरचिन्मय परात्म परात्पर विश्व चिंतामणि विश्व सम्राट श्री मनश्री सत्य नारायण वृत्तिर ध्ये सर्वे बोलो परमानंदे एक बार हरि हरि बोलो।
नारायणी नमस्ते मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी मां नारायणी नमस्ते नारायणी त्र्यंबके भास्करे तथा भिन्नां भिन्नां करतव्यं ठाकुरे पंचदेव नमस्ते हरि हरि जगत रे वास्तव प्रेम होची पवित्र आज्ञा पवित्रर प्रतीक होची आज्ञा मयूर चंद्रिका भगवान रहिले पणिते गोपाल रूपरे तांको घरे सबु दायित्व बहन करती आज्ञा भगवान दिने गोरु चरैबाकू जाइथिले गोपाल रे हे मोर पंडित मंडली आम भारतर जने वरिष्ठ दार्शनिक थिले स्वामी विवेकानंद एते बेले स्वामी जी विवेकानंद आज्ञा चिकागो शहर को गले दार्शनिक भावरे किछि वक्तव्य देबा पई एते बेले अमेरिका को गले अमेरिका भाई भणी मानकु नमस्कार करी भारत तरफरु जने दार्शनिक भावरे आसी छुट्टी बोली से भारतर पंडित आज्ञा समस्त संस्कृति धर्म ऊपर किछि कथा रखिले सेति की बेले पंडित अमेरिका माने प्रश्न कले स्वामी विवेकानंद को बोले भारत रु जने वरिष्ठ दार्शनिक तो आसी छुट्टी कहिलो तम भारत रे को पशु क्षीरटा बलवर्धक स्वामी जी कहिले आम भारत रे महिषी क्षीर बलवर्धक अमेरिका माने प्रश्न कले भारत रे गाई चाष करती घरे घरे तो गाई महिषी कथा कोन कहिले ना तमे मते प्रश्न कलो भारत रे को पशु क्षीर बलवर्धक महिषी कथा कहिले जदि मते कहि था तो भारत रो को मार क्षीर बलवर्धक ताले मो गोमाता कथा कहि थाते जेहेतु मते पशु कथा कहिलो मो महिषी कथा कहिले काहे कि भारत रे पणिते पशु केबे पणिते गोरु नुह गोरु होउची मा भगवान व्यास लिखिले बोला गोमाता सर्वपूज्या सकल देवगुण सर्वगात्रे सुनिष्ठति सेवाया सर्व सिद्धि भवति च सकल सर्व काम चलकार समस्त लोमकु में बसति दरुषय सर्व सिद्धि प्रदात्री तस्मात् सर्व जनस्य पूज्यम भयदा ध्याय गोमाता नित्य भगवान पंडिते शिक्षा देले जगत गुरे मनीष समाज गोमाता सेवा कले केते लाभ घर शुणे घरे गोमाता सेवा करिवो जो नारी से केबे अपुत्रिक हबन रानी थिले सुदक्षिणा राजा थिले दिलीप आज्ञा नंदिन नामक गाय की सेवा करी रघुबली अद्वितीय पुओ को पाइथिले जो नारी घरे गोमाता सेवा करिवो से केबे अपुत्रिक रहिबो नाही घरे गाय रहिले विपद आसीबो नाही तेणु पंडित मंडली जो घरे गोमाता रहे से घर पैसा डाक्तर निये ना भगवान गोरु आज्ञा सबुदिन चरौ थांती पंडित सुमती घरे हे मोर पंडित दिने वर्षा पंडित हेला आज्ञा प्रबल झड़ तूफान आतंकित वर्षा है गोपाल आउ फेरिला नहीं गोरु माने सब आतंकित हो घर को प्रवेश कले महाप्रभु पंडित आउ फेरिले नहीं हे मोर पंडित प्रभु रहिबार घरे 15 दिन ही गला भगवान गोरु चरैबा जंगल को जाइछथि आज्ञा वसंत बाबू प्रबल वर्ष झड़ा हेतु पंडित भगवान घर को फेरि ना माँ मन तो पुओ नाही कि झियो नाही जेते बेले गोपाल को पाइछथि पुओर आसन दे दिछथि पुओर पंडित मंडली मन जेमिति माँ बुझे सेमिति आज्ञा गोपाल को पाई सुमति एते आनंदित थिले संपूर्ण निज को माँ रूप रे ताकू रखि देथिले यदि पुओ घर को आसीबनी माँ पंडित स्थिर होई के रहिबो पुओ को जर हेबो माँ के राति रे सोइबो पुओ जेते खाई थियो माँ के कहिबो मो पुओ खाई जोली ना 80 वर्षर पदार्पण करू पुओ के कहिबो मो माँ के कहिबो मो पुओ बुढ़ा लानी बोली मो माँ को हेलानी 90 मते हेलानी 60 एबे 60 दिन मते पणसाउरे बाडी दियाउची भागवत प्रधान रायगढ़ जिलार पंडित संकीर्तन गणेश कहिले मालेश्वर बोला जीवन संगी दुख सुख लागे मेनी पास अछि बेनी पास अछि ये भव सिंधुर होइबा कुमार जने भाई जने भाई को आसने तो लागिले जन
ପଣ୍ଡିତ ଜଣେ ମଦ ଜଣେ ଗୁଆ ଘିଅ କାହିଁକି ମାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ନାରୀ ଜାତି କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀ ପଣ୍ଡିତ କିନ୍ତୁ ମାର ଆସନ ସ୍ତ୍ରୀ ନେଇପାରିବ। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଦରପଟେ ପାଇବ ମା କେବେ ଖାଇଦବ ନାଇଁ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଆସିବୁ ମାକୁ ନମସ୍କାର କରିଦେବୁ। ବାପାର ଆଜ୍ଞାକୁ ମାନ୍ୟତା କରିକି ଘରୁ ଆସିବୁ। ବାଟରେ ମହା ବିପତ୍ତି ଥିଲେ ଦେହରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବ ନାହିଁ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଯଦି ପୁଅ ଗୀତ ଗାଉଥିବ ଘରେ ମାକୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ମା କହିବ ପୁଅ ଆଉ ଟିକେ ଗାଇଲୁ ଠିକ ଭଲ ଲାଗିବନି ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆଜ୍ଞା ପୁଅ କାଠ ଚିରି ପକଉଥିବ ଝାଳ ବହୁଥିବ ପଣ୍ଡିତ ମାର ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଥିବ କେତେ ଝାଳ ବହି ପଡୁଛି କହିବ ଦି ଖଣ୍ଡ କାଠ ହାଣୁ ହାଣୁ ଏତେ କାହିଁ ବାଧା ଲାଗିବ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମା କେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଯଦି ମା ପଣ୍ଡିତ ପୁଅ ବଜାରକୁ ଯାଇଛି ଘରକୁ ଫେରିନି 12ଟା ବାଜିଲାଣି ମା ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିବ। ପୁଅ ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ଖାଲି 10 ଥର ଉଣ୍ଡୁଥିବ। ଘରକୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ହେଲେ ପିଠା ପଣା ହବ ପଣ୍ଡିତ ମା କିନ୍ତୁ ପୁଅ ପାଇଁ ସାଇତି ରଖିବ। ସ୍ତ୍ରୀ କହିବ ବାହାରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି କେତେ ଭଲ ଭଲ ସେ ଖାଉଥିବେ ତମେ ଖାଇଦିଅ। ମାର ମନ ସେଇଆ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ପଣ୍ଡିତ ମାର ଆସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ପାଞ୍ଚଟା ପୁଅକୁ ମଣିଷ କରେ ଗୋଟିଏ ମା। କିନ୍ତୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେ ଏଡେ ଅଧମ ଏତେ ମୂର୍ଖ ଏତେ ଅସଜଡ଼ା ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଭୁଲ 5ଟା ପୁଅ ମିଶିକି ଗୋଟିଏ ମାକୁ ବସି ପାରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ପାଳି କରି ଦିଅନ୍ତି। ସାର୍ ଏବେ ଆମେ 4 ଭାଇ 4ଟା ହେଇଗଲୁ ଆମେ ଅଲଗା ହେଇଗଲୁ। ଆମ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ବାଳି କରିଦେଇଛୁ। ଆୟାକୁ ପରଦିନ ତମେ ଯୋଉ ବାଡ଼ିଆ ଖାଇଥାନ୍ତେ କାଇଁ ବାଡ଼ିଆ ଖାଇଥାନ୍ତି ରେ? ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମତେ ବତେଇଛି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଳି ଦିନ ଘରକୁ ମାଛ ମାଂସ ଆଣିବନି। କାଇଁ କଣ ଖାଇବେ ବାପା ବୋଉ? ସଜନା ଶାଗ ଭାଜିକି ଦେଇଦବ କହିଛୁ। ଅଶୋକ ବାବୁ ମୁଁ ସେଦିନ ପାଳି ବୋଲିକି ଜଣେ ନାହିଁ ମାଛଟେ ଧରିକି ପଳେଇ ଆଇଲି। କଣ କଲେ? ଘରେ ଯେତେବେଳେ ରଙ୍ଗ ରଙ୍ଗ ହେଲା ବୋଲି ବାପା ବୋଉଙ୍କ ପାଳି ବୋଲି ମୋ ମନ ନାହିଁ ମୁଁ ତ 4 ଦିନ ହେଲା ପାଲାକୁ ଯାଇଥିଲି। ଯଦି ମାଛ ଆଣିଛି ହେରି ଲାଞ୍ଜ ମୁଣ୍ଡ ବୁଢାବୁଢୀଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଇଦିଏ ସେ ବାଛିକି ଖାଉଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିରରେ କଣ ଉଡୁଛି କହିଲୁ ପୁଅ? ବାନା ଉଡୁଛି। ବସନ୍ତ ବାବୁ ବାନା ଉପରେ ବାନା ମଝିରେ ଗୋଟିଏ ସଂକେତ ଥିବ ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁ। ମନ୍ଦିର ଉପରେ ବାନା ଉଡୁଛି ତା ଭିତରେ ପଣ୍ଡିତ ଚନ୍ଦ୍ର ଆଉ ବିନ୍ଦୁ କାହିଁକି ରହେ? ଆଚ୍ଛା ସେ ଚନ୍ଦ୍ର କିଏ ଆଉ ବିନ୍ଦୁ କିଏ? ଠାକୁର ଅଭିରାମ କଳି ଭାଗବତ ଆଜ୍ଞା କଣ କହିଲେ? ବୋଲା ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାତା ବୋଲି କହି ବିନ୍ଦୁ ଯେ ପିତାଙ୍କୁ ଯାହାକୁ ଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛୁ ସେ ହଉଛି ତୋ ମା। ଯାହାକୁ ବିନ୍ଦୁ କହୁଛୁ ହଉଛି ସେ ତୋ ବାପା। ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ଆଗେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିକି ଯା ତାହେଲେ ମନ୍ଦିର ଦ୍ୱାର ତ ପାଇଁ ଖୋଲା ଥିବ। ଯଦି ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବୁ ବାପା ମା ଅଶାନ୍ତି ହୋଇକି ଦୁଃଖରେ ପଡିଥିବେ ବାପାର ଭୋକ ସୁଖ ମୁହଁ ଦେଖାଯିବନି। ମାର ଶୁଖିଲା ଆଖି ଶୁଖିଲା ଲୁହକୁ ଆଜ୍ଞା ତୁ ଜାଣିବନି। ତାହେଲେ ଯେତେ ଦିଅ ପଠିକି ତୁ ଯା ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ସବୁ ଦ୍ୱାର ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ପିତାମ୍ବର ଦାସ ବହିନା ହଉଛି ନୃସିଂହ ପୁରାଣ। ସଜୀବ ଦେବତା ଗୁରେ ଦଣ୍ଡ ଦଣ୍ଡ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ କରୁଛୁ କାଷ୍ଟ ପାଷାଣ କେଉଁଠି ପାଣି ଥୋପା করে সিনা শরীর গড়িছে পথর বিধানে কিছু সজীব যাহা দেহরে জীবন আছে সে হচ্ছে সজীব। কাহা দেহরে জীবন আছে না বাপা ও মা দেবতা গুরে দণ্ড দণ্ড আনু বাপা মা সজীব ঝিওকা দেবতাকে দণ্ড দউছু निर्जीव रड सीमेंट बाली जारी प्रतिमा को मेंचे फूल फल दे ताको मुंडिया मारिले पड़िते से बर दबो। काष्ट पाषाण केउठी देइछि कि बर निज आत्मा को चिन्हले होइबो। निज आत्मा को चिन्हे भागवत जगन्नाथ दास लिखिले 10 तला बिल्डिंग रहि हेबनी आज्ञा मेंचे सुबन लगेले धनी होनी भल मन्द खाइले धनी नह बहुत दामिकिया ड्रेस पिजिले धनी हेबनी चेन लगाइले धनीर परिचय नुहंती आज्ञा। धनी काहा कहबा बोला जेनर पितृ धर्म बाळे धनाढियो बोली जे जा बाप मां को जेते की आनंद रे सुजत रे घरे रखिछि सही होछि धनी। बेस बाप मां को
को जी आनंद रे संतुष्ट करी दायित्व रे ताकू सेवा करी लक्ष्मी आ नारायण भाभी मान्यता करी घरे जे रखिला सेही होची असली धनी आज्ञा धन संपत्ति काहा कहबा एही कथाटा आगुर कहि न थांता आज बे भूल होई गेला को हला कोन भूल कलु यारे बाहर के आसला बेले काली तो पालारु आसला बेले को देरी हला तर तर रही के जोड़ी खाई के जतले बाहरली बापा का देखा जाउनी बापा दुआरे बैठले अच्छा कहला रे पाला कोठी अब गली लाठी पड़ा रे ना पर दिन फेरिला बेले को भल आंब दिकिले आउ सेउ पुंजिया कमला पुंजिया आनी भलो कथा बापा खाइबा के मागले ता बड़ भलो कथा कोन अछि आज्ञा सडन उत्तर देले बोले काई तू जागो पे पे हो जाव ए बापा को तू पे पे रहलु बसंत बाबू विशेष घोषणा कुलमणि प्रधान এই সাহিত্য চর্চারে মুগ্ধ হই গায়ক মহাশয়ଙ୍କୁ 100 টঙ্কা পুরস্কৃত 100 টঙ্কা बसंत बाबू हौ नारायण नम ब्रह्मण्य देवाय गोब्राह्मण हृदय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः देथिबा दातांकर नारायण मंगल करंतु कल्याण करंतु परिवार कुशल हो लक्ष्मी नारायण सहाय होतु सर्वे बोल आनंद कोवा आउ दिलन आउ दियो तो देला भलिया हो जो हे मोर पंडित मंडली ताहले बापा मा जगत रे जीवता देवता जति पंडित जीवता देवता को हंस समस करी निर्जीव वस्तु को सेवा करबा किछि लाभ नाही आज्ञा नाही काहे कि ना प्रतिभा भितरे भगवान न थांती प्रतिभा भितरे भगवान थांती गायक रत्न लोकनाथ कर कहले कोन कहिले बोले मां बोली जो नाटी के बाछिला सोगे पंचभूतर संगठित होची बाप मा पणिते एई गर्भरु पांचटा छुआ गोटिए मा मनीष करे सेठी भाई मा होची देवता पणिते मा होची ब्रह्मा हे मोर पणिते कवि लिखिले प्रतिभा हितरे भगवान धामते ताहले आज्ञा केते कष्ट केते जंत्रणा केते रोग केते बाग केते झड़ केते तूफान केते खरा काकरा शीत को सही मा आज्ञा संतान जन्म दिए जदि आज्ञा सेई संतान माने बड़ होला परे मां को बापा को असंतुष्ट करी हैरान करिवे इटा गोटे विश्वासघातक नुहा पुनिता कोन हे देखन तू सर कोन कहिवो हमें केते तळ को फसी गले हां कोन केमिति बापा मां बंची थिला बेला नाली चाह टिके हमें दउनु आ केते बडे दउचो बापा जो दिन मरि जबे घर खाली पोटा पोटाई करे बापा अच्छा तापरे माल्लो भाई आसीबे हां मो साणी रे लेके पड़ी देबे हां सारे से दिन सारा उपास हां तापरे से राती सारा उपास हां ता पर दिन जाक उपास ता पर दिन चारिटा बेला को पितान्न रसे हो ओ भारतर परंपरा नीति नियम को रक्षा करी एटा हम भारतर धर्म बोली हमें विश्वास करू बारियाडो कलिमी आब गछ तळे खंडिए रंग माटी रे लिपा हबो अच्छा तापरे चारिटा खल्ली सेट हे की पड़िबो अच्छा आउ तापरे कोन हबो जे भात ढोला हबो अध बाल्टी डाली ढोला हबो हियो संग लागिबो ओ सदा को कथा मारी की बापा तमे काली ठो गलणी हम पेट जळी राणी अच्छा तमे अनुकूल करले हमें खाई अच्छा बापा कोन आसीबे खाइबा को बापा सही नटी बुदा भितरु थेबे लांज टंग 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 बरी की अच्छा बापा कर लाज थिबो ताहले बापा कर देखिबे गोटिए रूम न थबो सब कुड़िया पक खाई दे बापा को दी हरी चोपा छोड़ा बापा से की गांग गांग करी खाई तापरे से खाइला परे हमें अल्प पुंजे लेखा खाई की जे जुआड़े ले उठे पड़ो जे जुआड़े सोई अच्छा तापरे अवस्था कोन हबो घर बापा दी दिन खाइबे दिन सेई पाउंस गदारे टेकी मारी हे की पड़ी अच्छा तापरे घरे पड़िबो भाड़ेनी हे किए को करितो बापा काई उठू ना किए दोष करितो अच्छा तापरे चारी भाई चारी बहु नाती नातुणी पीछा मौसा ददा खोड़ी समस्त आसी के कथा मारी गए बापा हमें पिहिला लोक कोन भूल करितो जानिलु तमे काई रुसी तमे खाइला मैं खाई
अच्छा तापरे ସେତେବେଳେ ଅଧଘଣ୍ଟେ ହବ ବାପା ପାଉଁଶ ଗଦାରୁ ଉଠିକି ଟିକେ କାନ ମୁଣ୍ଡା ଝାଡ଼ି हां तापरे ବାପା ଝାଡ଼ିଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଟାଙ୍କ ପକେଇ ପକେଇ ଯୋଉ ଭାତ ବଢାଇଥିବ ବାପା ଆସିକି ଶୋଇବେ ଟାଙ୍କ ଯୋଡ଼ାକ ଆଗକୁ ଲମ୍ବେଇବେ ଟାଙ୍କ ଉପରେ ଖମଣି ରଖିକି ଜିଭ ବଢେଇବେ। ଆଚ୍ଛା ବାପା କାହିଁକି ଜିଭ ବଢେଇଲେ? ବାପାଙ୍କର ଗରମ ଖିଆ ଅଭ୍ୟାସ ନାହିଁ ବାମ୍ଫ ପଳେଇଥିଲା 2 ଦିନ ହେଲା ଖାଇ ବାପାଙ୍କ ଜିଭ ଫୁଟୁକା ହେଇଯାଇଛି। ओहो जीव फटका ହେଇଯାଇଛି। ବାପା ଦେଖିବେ କାଲି ଭଳି ହବ ଯାଉଛି ନା ଥଣ୍ଡା ହେଲା ନାଇଁ ତାହଲେ ସେତେବେଳକୁ 2 ଘଣ୍ଟା ଯିବଣି ବାପା ସେଠୁ ଟିକେ ମୁହଁ ମାରିବେ ତାପରେ ଘରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବେ ଦେଖିଲ ହଁ ଇଏ କଣ କରିଥିବାରୁ ବାପା ଖାଉନଥିଲି अच्छा ଏବେ ଭୁଲ ମାଗିବାରେ ବାପା ଖାଇଲେ। ହଁ ହଏ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ବୋପା ଏଇ ଚୋପା ଛଡା କୃତି ତୋରି ହେଇଥିବେ ଅଲକ୍ଷଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ପଣ୍ଡିତ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ ଭାରତର ଅସଲି ସଂସ୍କୃତି କି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଅବିଶ୍ୱାସ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆଜ୍ଞା ଜାବୁଡ଼ି ଧରିଲେ ବାପା ଜି ଥାଉ ଥାଉ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଆପଣ ବାପାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଯେତିକି ନେବେ 4 ଗୁଣା ପୁଣ୍ୟ ବଢିଯିବ। କୁକୁରକୁ ବାପା କହି 10ଟା ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଲୁ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିଛୁ। ଦେଖିନ ତମେ କୁକୁରକୁ ବାପା କହି ବୋଝ ବୋଝ ଭାତ ଫେଙ୍ଗିଲୁ ବଞ୍ଚିଲା ବେଳେ ଭଲ ମୁଣ୍ଡେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଛୁ। ରାଧାନାଥ ରାୟ ଲେଖିଲେ ବୋଲା ସରଗଠୁ ବଡ ପିତା ତୁମରି ବୋଲା ପୃଥ୍ୱୀ ଠାରୁ ବା ଅଟଇ ଭାରି ବୋଲା ଦିଅନ୍ତା ବାପାକୁ କରନ୍ତି ଗାଳି ଇଏ ମଲା ପରେ ଭାତ ଥାଳିକି ଥାଳି ବୋଲା ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଦେଖାନ୍ତି ଠେଙ୍ଗା ଇଏ ମଲା ପରେ ହାଡ଼ ପକାନ୍ତି ଗଙ୍ଗା ବୋଲା ଜିଅନ୍ତା ବାପାକୁ ଘରୁ ବାହାର ଇଏ ମଲା ପରେ ନିୟମ ସ୍ୱର୍ଗ ବାପା ଜିଇଲା ବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନବୁନି କଥା ପଦେ କହିବୁନି ଭଲ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ଦବୁନି ସମସ୍ତେ ଶୁଣ ଯଦି ବାପା ମରିଯିବେ ତାଙ୍କ ପରତସରେ ରହିକି ପଣ୍ଡିତ ସ୍ୱର୍ଗଦ୍ୱାରରେ ଜାଳିଦବା 50,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ବାବା ବୈକୁଣ୍ଠ ପଳେଇବେ ଭୁଲ ଆଜ୍ଞା ବାପାଙ୍କ ହାଡ଼ ନେଇ ଅସ୍ଥିକି ନେଇ ଗଙ୍ଗାରେ ବିସର୍ଜନ କରିବା ବାପା କଣ କୃତାର୍ଥ ହେଇଯିବେ? ସେଇଥିପାଇଁ ଯେତେ ଯୁବ ଶକ୍ତି ଭାଇମାନେ ସମସ୍ତେ ଶୁଣୁଛ ବାଲା ଘରେ ପଡ଼ିତେ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମାନନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଅନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଭଗବତୀ ବୋଲି ମାନ୍ୟତା କରନ୍ତୁ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସେ ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ରହିବେ ସେ ଘରେ ସୁପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହେବେ ସେ ଘରେ ପଣ୍ଡିତେ କେତେବେଳେ ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ। ଯୋଉ ଘରେ ବାପା ମାଙ୍କ ସେବା କରାଯାଏ ଯୋଉଠି ବାପା ମାଙ୍କ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଆଯାଏ ତାର ସୁରକ୍ଷା ପଣ୍ଡିତେ ଈଶ୍ୱର ନିୟନ୍ତି ହେ ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତେ ସୁମନ୍ଦିର ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଆଜି ମନ ଆଜ୍ଞା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଲା ଭଗବାନ ଗୋପାଳ ଆସିବେ ବୋଲି ମନ ମଧ୍ୟରେ ପଣ୍ଡିତ ଅସ୍ଥିରତା ହେଲା ଏଡ ବଡ ଖରା ଏଡ ବଡ ଝଡ ତୁଫାନ ଏତେ କଷ୍ଟ ଏତେ ଘଡଘଡି ଏତେ ପବନରେ ମୋ ପୁଅ ଗୋପାଳ ଘରକୁ ଆସିନି ରାତି ହେଲାଣି ଆସୁନି ମୋ କୁଆଡେ ଗଲା ଏତେ ରାତ୍ରି ହେଲାନି ସିଏ ସିଏ ଶବ୍ଦ କୋଉଠି ଥବ ଗୋପାଳ କଣ ଖାଉଥିବ କେମିତି ଥିବ ଭକ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭଗବାନ ପାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳ ଭକ୍ତକୁ ସେମିତି ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଭଗବାନ ସେତିକି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ କବି ହଉଛନ୍ତି ସାଲବେଗ ଆଜ୍ଞା ବୋଲା ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ସେ ତ ଭକ୍ତ ଭାବରେ ବନ୍ଧାରେ ସେ ତ ଭକ୍ତ ଜୀବନ ଧନ ଇଏ ତୁ ତାଇକୁ ଖୋଜିଲେ ଆଉ ତୁ ତାଇକୁ ଖୋଜିଲେ ସେ
ମଧ୍ୟରେ ଅସ୍ଥିରତା ବ୍ୟଗ୍ରତା ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ସୂତ୍ର ହଉଛି ଅଭେଦ ସୁମତି ଚିନ୍ତା କଲେ ପୁଅଟି ମୋର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନି ଅନେକ ରାତି ହେଲାଣି ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ଜାଣିପାରିଲେ ମୋ ମା ମତେ ବାସ୍ତବ ଗଲୁରେ ଗୋପାଳ ରେ କୁଆଡେ ଗଲୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟିଏ ପଦ ଚାରି ଯୁଗରେ ପଣ୍ଡିତେ ଗୋଟେ ଚୌପଦୀ ଆସିବ ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ଲେଖା ଅଲଗ ଅଲଗ ଭୁଲିକି ପ୍ରଭୁ କିଛି ଦବାର ପଡିବ ବୋଲିକି জগতর নাথ পণে বড়ি বড়ি গলা বলি হে গুপ্তে বধি বাড়ি বোলাইল বড়ি গল সংগ্রাম পালিকি গল মহাপ্রভু পণ্ডিত আজ্ঞা গোলা সত্য আসিব আজ্ঞা ত্রেতয়া তেজিল জানকী চারি যোগ বলে ঋষি বাল্মীকি আশ্রমরে সীতা রহিলে থরিগলা পুনি ত্রেতয়া গোপী গোপালଙ୍କୁ চারি দিন কণ্ঠ ব্রজ যশোদা কোল মধ্যରୁ কৃষ্ণ চালিগলে চারি দিন কণ্ঠ দিয়া উঠেনাহাନ୍ତି আজ্ঞା বলে কলি যুগরে বসিনি রাজলে জগত ସବୁ ପଦରେ ଲିକ୍ ଲିକ୍ ମୁଁ ଅଛି ସେମାନେ ପଣ୍ଡିତେ ପାଲା ଗାୟକ ଆମେ ସବୁ ଘୋଷବନ୍ତ କଣ ଦୀପଦ ଗୀତ ଗାଇଦେବୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଗାଇଦେବୁ କହିଦେବୁ କିନ୍ତୁ ସିଏ ପାଲା ଗାୟକ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଯିଏ ଲେଖକ ହୋଇପାରେ କବି ହେଇପାରେ ଭାବୁ କହିପାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରି ତାଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିପାରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡକୁ ଟାଣିବାର ପାଏ ନିନ୍ଦା ପ୍ରଶଂସା ପ୍ରଶଂସାକୁ ନିନ୍ଦା ଏମିତି ଯେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପରିଣତ କରିପାରେ ସେଇ ହେଉଛି ଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସେ ସୁମତି ଡାକିଲା ପ୍ରଭୁ ହେ ଗୋପାଳ ହେ କୃଷ୍ଣ ହେ ଗୋପାଳ ତୁ କାହିଁକି ଆସିଲୁନୁ କୁଆଡେ ଗଲୁ ରାତି ଅଧ ହେଲାଣି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ଆସିଲୁ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତେ ଜାଣିପାରିଲେ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତେ ମା ସୁମତି ମୋତେ ଡାକୁଛି
ବିଶେଷ ଘୋଷଣା ଆମ ଝିଅଟି ଯୋଉ ଗୀତ ଗାଇଲା ବାବୁ ଆମର 10 ଗୋଟି ଭାତ ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି ଜୟ ଗଳା ସେ ବାବୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ କରାଯାଉଛି। ହଉ ପିଲାମାନ ସେ ନାରାୟଣ ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କରନ୍ତୁ କଲ୍ୟାଣ କରନ୍ତୁ ସର୍ବେ ବୋଲ ଆନନ୍ଦ ହେବା ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ସୁମତିଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବକୁ ଜାଣିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଭାବରେ ବନ୍ଧା ନା ପ୍ରେମରେ ବନ୍ଧା ପତ୍ରଂ ପୁଷ୍ପଂ ଫଳଂ ତୋୟଂ ଯେନ ଭକ୍ତ୍ୟା ବ୍ରଜଛତି ତଦଃ ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁତ ପ୍ରଶ୍ନାମି ପ୍ରୟତାତ୍ମନଃ ପତ୍ର ମତେ କର ପତ୍ର ଦେଇ ଦିଏ पुष्प जीवन पुष्प मते दे दिए पत्र पुष्प फल कर्मर फल मते दे दिए रे तो ये आखिर लुह को मते दे दिए प्रीति पूर्वक ग्रहण करिबा प्रभु केवल भाव थिला अच्छा कर्म फल नै जिवो भागवत जगन्नाथ दास बोला जे मते हृदय भावई बोला मुता को सब समर्पण जे मते हृदय रे भाबिबो मुता को सब समर्पण करे सब देई देबी बोला सकल कर्म फल तेज केवल भावे मते भज सब कर्म फल को मते दे दियो खाली भावरे मते भजन कर बोला तेबे मु तोते हेबी साहा ये हसी तो हंती जौआ जति तू सब मते दे देबो ताले प्रीति पूर्वक तते रखिबी सुमति भगवान पंडित पुओ रूप रे आज्ञा गोपाल गोपाल डाकी लेखिले बिलो मंगल कृष्ण कर्णामृत नाटक कौन लिखिले बोला हे देव हे दैत हे भुवनै गोबंधु हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधु हे देव हे रमण हे नयनाभिराम आहा गदानुभवित्या सिंहपदं दर्श्यर जेते बेले पंडित आज्ञा पुओ रूप रे गोपाल गोपाल डाकिला सुमति महाप्रभु पंडित जानिले जानी कोन बोले सेई घोर निश्रुत रात्र मध्य रे निस्तब्ध रात्र मध्य रे महाप्रभु आज्ञा आसिले समस्ते सोई पड़ी दिहा समय रे आज्ञा पापछर तळे महाप्रभु सोइले देखंतु आज्ञा तुळी तळप सज्जा भल लागिबोनी किंतु भक्तर पतर करिया भल लागिबो भगवान पंडित आज्ञा रत्न पलंग रे सोइबा कथा किंतु पत्तर गुडिया रे सोबी काहे किना भाव प्रेम भगवान जते बेले पाव छतले सोइले हे मोर पंडित आज्ञा तिगी बेले धीरे धीरे रात्र हला जते बेले बाहातिया पंडित प्रभात धीरे धीरे हेबा को बसिला सुमति जागृत होला चैला ए पर्यंत गोपाल फेरि निदो सकाळ आसी प्रभात हवा को धीरे धीरे आज्ञा पसिलानी किंतु गोपाल ए पर्यंत फेरिनी जेते बेले कपाट को खोली देई मा पंडिते तरतरिया पाद थोई देई भूमि तळक आज्ञा पाद को न्यस्त कला मार पंडिते सुमतिर रमणीय पवित्र पाद जाई भगवान को वक्षरे रहिला औणी प्रश्न शक्तिर पाद को भगवान वक्षरे धरिथिले प्रभु एई सोच काहे आज्ञा गोटे शक्ति की भगवान एते भलो पाइले आज्ञा हो बिलवान महाप्रभु पंडित आज्ञा सतीर पाद पद्म को आज्ञा धरिले भगवान व्यास कहले पंडित गोटे सती नारी पाद को काहे कि प्रभु धरिले भगवान को पाद ना सतीर पाद आज्ञा सुनंतु आज्ञा भगवान व्यास लिखिले बोला पतिव्रता पतिगति पतिव्रण हितरता जस्या से तादृशी भार्या धन्य से पुरुष भूमि भार्या ताड़कापी मातृवत पालयने श्रद्धा ज्योति घोर कष्ट भी सती स्वाधि पतिव्रता स्वाधि नियति जरा स्वभावे धर्मचारिणी श्रुत्वा दंपति धर्म वै धर्म कुल शुभम सती नारी पाद को प्रभु काई की वक्षरे धरिबो काई की धइले ईश्वर ठाकुर से विश्वर सम्राट गोटे नारी पाद को काई धरिबो आज्ञा काई की धइले सुनंतु आज्ञा गोटे नारीर पादरे हे मोर पंडित मंडली गोटे पुरुषर भाग्य परिवर्तन करि पारे माने सुनंतु पतिव्रता पतिगति पति प्राण हितरता गोटे शक्ति नारी नारी जोठी पाद थोइबो से घरर पंडित इतिहास परिवर्तन हो जो माने सती नारी जो घरे रहे
ଯଶିଆ ସେ ତାଦୃଶୀ ଭାର୍ଯ୍ୟା ଧନ୍ୟ ସେ ପୁରୁଷ ମାନେ ସେ ଭଳି ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଯୋଉ ପୁରୁଷ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ ତା ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ପତିବ୍ରତା ପତି ଗତି ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀର ଜୀବନକୁ ଗତି କରିପାରେ। ଆଜ୍ଞା ପତିବ୍ରତା ହିତେରତା ଗୋଟେ ସତୀ ନାରୀ ଘରେ ଥିଲେ ତା ସ୍ୱାମୀ ସବୁଥର ସୁଖ ପାଏ। ହେଲେ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଆଗ କରନ୍ତୁ। କଣ କହୁଛୁ ଉତ୍ତର? ଆମେ ସମସ୍ତେ ବିବାହ କରିଛୁ, ହଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆମର ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କାର ଗୋଟିଏ କାର ଯୋଡ଼ିଏ, ମୋର ତିନୋଟି। ଆଉ ଦିଟା କରୁନୁ ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ ଶାଳୀଟାକୁ ରଖିଦେଲି ଆଉ। ହଉ ହଉ କଣ ହେଲେ କହିବୁ? ଗୋଟେ ଆମ ଯୋଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଘରେ ଆମେ ରଖିଛୁ ହଁ ସତୀ ନାରୀ ବୋଲି ତା ଲାଇସେନ୍ସ କଣ? ସତୀ ନାରୀର ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଷର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ। ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ? କାନ୍ତ କବି ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର କହିଲେ ଗୋଟିଏ ପଦ ବୋଲା ନାରୀ ମଙ୍ଗଳରେ ନରର ମଙ୍ଗଳ ନାରୀ କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ନର ବୋଲା ରମଣୀ ପତନେ ରମଣ ପତନ ବିଧାନ ବିଧାତାଙ୍କର। ନାରୀ ମଙ୍ଗଳରେ ନରର ମଙ୍ଗଳ ନାରୀ କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ନର। ନର ନାରୀ ଯଦି ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିବ, ସତ ପଥରେ ରହିବ, ଧର୍ମ ମାର୍ଗରେ ରହିବ, ଆଜ୍ଞା ପୁରୁଷର କିଛି କ୍ଷତି ହେବ। ନାରୀ କ୍ଷୟ କ୍ଷୟ ନର। ନାରୀ ଯଦି ଅବାଟ କୁକର୍ମ କୁପଥରେ ପଣ୍ଡିତ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଲା, ରମଣୀ ପତନେ ରମଣ ପତନ ବିଧାନ ବିଧାତାଙ୍କର। ବିଧାତା ବିଧାନ କରିଛି ନାରୀର ଅର୍ଧେକ ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ନବ, ପୁରୁଷ ଧର୍ମକୁ ନାରୀ ନବ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ନାରୀ କି ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ କହନ୍ତି, ନାରୀର ଧର୍ମ ପୁରୁଷ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ପୁରୁଷ ଧର୍ମ ନାରୀ ନବ। ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ନାରୀକୁ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ କୁହାଯାଏ। ନାରୀର ପଣତରେ ଧର୍ମ, ପୁରୁଷ ହାତରେ କର୍ମ। ନାରୀ ପଣ୍ଡିତ ଯୋଉ କର୍ମ କରେ ପୁରୁଷ ଭୋଗିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ରମଣୀ ଯଦି ପତନ ହୋଇଯାଏ, ନାରୀ ଯଦି କୁପର୍କକୁ ଯାଏ, କୁପଥକୁ ପଳେଇଥାଏ, ତାହେଲେ ପଣ୍ଡିତ ସେ ପୁରୁଷ ଆପେ ଆପେ ନରକକୁ ଚାଲିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଗଙ୍ଗାଧର ମେହର ଲେଖିଲେ ତପସ୍ୱିନୀ ବହିରେ, ବୋଲା ସତୀ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଅସତୀ ନାରୀ ସତ ପଥରେ ଯାଉଥିବା ନାରୀର ସ୍ୱାମୀ ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇବ। ଅସତ ମାର୍ଗରେ ଯାଉଥିବା ନାରୀର ପତି ନରକ ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଇଥାଏ। କାହିଁକି? ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୁରାଣ ଲେଖିଲେ ବଳରାମ ଦାସ। ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ବୋଲା ପତି ସେବା ବିନା ନାହିଁ ନାରୀଙ୍କର ଗତି, ନାରୀ କରେ କେବଳ ଗତି, ସେବା ଛାଡ଼ି ବୃଥା ବ୍ରତ ଯେ କରଇ, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ବାଲ୍ୟ ବିଧବା ହୋଇ, ସେଉ ନାରୀ ଭକ୍ତି ଚିତେ ସ୍ୱାମୀ କି ନ ସେବେ, ଦୁଃଖେ ଦୁଃଖେ ସୁଖେ ସୁଖୀ ହୋଇ ଭବେ, ସେଉ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀ କି ଦେବତା ସମମଣି, ସେବା କରି ପଶୁଥାଏ ତାର ମତି ଚିହ୍ନି। ଯେଉଁ ନାରୀ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ପାଏ, ସ୍ୱାମୀ କି ଭକ୍ତି করে, স্বামী কি দেবতা বলে মানব করে, স্বামীকে আজ্ঞাকে অবজ্ঞা করে নাহে। হে মোর পণ্ডিতে সেই নারী পণ্ডিতে কেবে হেলে দুঃখ পায় না, সেই নারী সতী নারী, তাকে পণ্ডিতে সতী পতিব্রতা কুহাযাଏ। অনুচিত কর্ম যেবে করে তাঙ্ক পতি, সেই নারী লোক চারে কেবে ন কহନ୍ତି, যেউ নারী জানি থাকে স্বামীর ভক্তি, সতী সাধবী সে তাকে স্বর্গে পূজা প্রাপ্তি, সামান্য নুহই পতি ব্রতার গারিমা, ইয়ে রক্ষি ন পারই সে তো যাহার গারিমা। সতী নারী নির্দেশ হলে চন্দ্র সূর্যের কক্ষ পরিবর্তন হুয়ে। দেখন্তু পণ্ডিতে সেইথিপাই ভগবান গোটে সতী নারী বাবকু আজ্ঞা গ্রহণ কলে। দেখন্তু ভগবান এই মানুষ নমস্কার করিবে, আমি ভগবান নমস্কার করুছে, ভগবান পণ্ডিতে এই মানুষ নমস্কার করিবে পৃথিবীরে সেমান ভিতর 6 জন। আচ্ছা আমি তো ভগবানকে ডাকুছে, হ্যাঁ ভগবান আমাকে নমস্কার করুতে, বলা বেদ বেদ শ্রী সহস্র চন্দ্রদর্শী বিষ্ণু
ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗୀ ସମଦସ୍ୟ ହତ୍ରୀ ଓଲା ମାସ ଉପବାସେ ପତିବ୍ରତାଞ୍ଚ ଷଡ଼ଜନ ଲୋକେ ମମ ପୂଜନୀୟ। এই ছজনକୁ ভগবান নমস্কার করନ୍ତି তা ভিতরে পতিব্রতা নারী ଅଛି সতী নারী। দেখে কিয়ে কিয়ে ছজন বেদ বেদ শ্রী ସବୁଦିନ যে বেদ অধ্যয়ন করে ମୁଁ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛି। প্রথম নম্বর শস্ত্র ଯିଏ ପଣ୍ଡିତେ ହଜାରେ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିଲେଣି ଯାହାକୁ 84 ବର୍ଷ ପଦାର୍ପଣ କଲାଣି। ସେ ହଜାରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଦର୍ଶନ କରିବ। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ଯିଏ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଭୋଗୀ ସବୁଦିନ ରନ୍ଧାଇଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯେ ଖାଆନ୍ତି ସାତ୍ବିକ ଭୋଜନ ଏଠି ଆମ ମାନସ ଗରମ ଖାଦ୍ୟ ଇଏ ସଦାବେଳେ ମିଷ୍ଟାନ୍ନ ଖାଉଛି। সমদস্য হত্রী সমস্তଙ୍କୁ সমান দেখে নিচ উচ্চ জ্ঞানী অজ্ঞানী ধনী দরিদ্র গরিব ভাল মন্দ সুন্দর অসুন্দর কাহাকু ঘৃণা নাই কি বিকার নাই সমস্তଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା। ସିଏ ହଉଛି ସାରେ ମୁଁ ବିଲକୁ ଗଲେ ମାଛ କଙ୍କଡା ଗେଣ୍ଡା ଯାହା ପାଇବି ସବୁ ଆଣିକି ଖାଇବି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସମଦସ୍ୟ ହତ୍ରୀ ଭଲ ପାଏ ସେଇ ବ୍ୟକ୍ତି କି ଭଗବାନ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। তারপরে পণ্ডিতে পতিব্রতা নারী শক্তি স্বাধী পতিব্রতা নারী মাস উপবাসী আজ্ঞা বর্ষক 12 মাস 52 সপ্তাহ 365 দিন যিয়ে পণ্ডিতে 12 মাসরে 1 মাস উপবাস রহে 1 মাস কোউ দিন না দেখে 24 টা একাদশী রাম জন্ম কৃষ্ণ জন্ম 26 ভগবত জন্ম 27 বামন জন্ম 28 শিবরাত্রি 29 এ মোর পণ্ডিতে গুণিয়ে হচ্ছে দশহরা 30 দুর্গাষ্টমী বলি আজ্ঞা পুনি শাস্ত্র আপন মানকর প্রমাণ দউছ। তাহলে আজ্ঞা এই দিন মানক মধ্যরে যিয়ে অন্ন জলকু পরিত্যাগ করি উপবাস রহে ଆପଣଙ୍କର ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଶୁଣନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ମାନେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶେ जो माने धर्म मार्ग रे जाउथिबे आज्ञा सेई माने बिहन हेबे बिहन आमे काहू कहिबा मंजी मंजी जे धर्म संस्कार जाउथिबे ताकू बिहन कहिबा ताकू केमिति चिन्हिबा कली जुगरे सुनतु आज्ञा गीतारे व्यास लिखिले बोला तत्त्वविदु मोहावा हो गुण कर्म विभागायो गुणा गुणा सुवर्तन्ते इति मत्तन सज्जते কহিলে যে গুণ আর কর্মকে পরিষ্কার করে সেই মানে বিষ্ণুক ভক্ত ঠাকুর অভিরাম কর্ম সব জানিবা বলা কৃষিকার কৃষি করিছি বছা বছি হইব ধান ক্ষেত্রটি বাড়িয়া ঘাস যে বছাইব রহিবা বলিবা চাতুরি কিছু রহিব নাহি বলা গুণ কর্ম বছা হইব বিহন হেব শাস্ত্র যে জলরে ভাসি দিব কেবল মৌলিক শাস্ত্র ন্যায়সার হইব কলিযুগরে গুণ কর্ম বছা হব বিহন হেব সেই কলিযুগরে যে মানকর গুণ আর কর্ম পরিষ্কার কলিযুগরে যে মানকর আচার উচ্চার পরিষ্কার সেই মানে বিহন এই মানক ভগবান নমস্কার করিবে তা মধ্যে পণ্ডিত গোটে সতী নারীর পাদক ভগবান সেইথি পাই পাদরে ধারণ কলে বক্ষরে ধারণ কলে বলে জগতকু শিক্ষা দেলে হে জননী সমাজ নারী মানে শক্তি স্বাধী পতিব্রতা হুଅ নারী মানকর রক্ষা নিমন্তে মু জন্ম লাভ করে জগতকু কাহিকি আসে সত্য ধর্মকু রক্ষি অসত্য মানুষ মারিবাকু আসে সেইথিপাই পণ্ডিতে আপন মানকর বিশ্বগুরু বাবা বাইয়া বাইয়া গীতারে কহিলে বলে যেউ ঘরে নারী পুরুষে সজা দিও মন বলে সেই ঘর নিত্য বৈকুণ্ঠ সজা শান্তি
ବିଭକ୍ତ ନାରୀର ପାଦକୁ ଭଗବାନ କହିଲେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବା ଦରକାର। ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନ ସତୀ ନାରୀର ପାଦକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧରିଲେ ଆଜ୍ଞା। ସେଇଥିପାଇଁ କାହିଁକି ନା ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମାନଙ୍କର ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗର୍ଭଜାତ ହେଲା। ପୁରାଣ କଥା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ସମାଜ କଥା ଗଲା। ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ ମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପତ୍ନୀ। ଭାଗବତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପଢିବା ବୋଲା ରୁକ୍ମିଣୀ ସତ୍ୟଭାମା ସତୀ ଭଦ୍ରାକାଳୀ ଲକ୍ଷ୍ମଣା ସତ୍ୟା ମିତ୍ର ବିନ୍ଦା ଏ ଅଷ୍ଟ କୃଷ୍ଣ ଇଏ 8 ଜଣ ହେଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଅଷ୍ଟପାଟ ବଂଶୀ। ଏମାନେ ଚିନ୍ତା କଲେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆମେ ପତ୍ନୀ ମାନେ ଆମେ ସବୁଠୁ ସତୀ। ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ସବୁ ସହିବ ଗର୍ବ ସହିବନି ଆଜ୍ଞା। ଠାକୁର ଅଭିରାମ ଲେଖିଲେ ଗରବ ଗଞ୍ଜନ ବାନା ଅଟଇ ମହରି ଯୁগে ଯୁগে ଜନ୍ମ ହୋଇ ଦୈତ୍ୟ ସଂହାର ভক্ত জীবন মোহি ভক্ত মো জীবন ভক্ত ভাবরে সদা মন সম্পূর্ণ কলিরে বহুত দুষ্ট হইছন্তি মের তেণু শ্রী মুখ বচন মণিবে সে কলিযুগরে দুষ্ট ମାନଙ୍କ সংখ্যা বঢ়ি ଯିବାରୁ ମୋର ବାକ୍ୟକୁ ଖେଳ ବୋଲି ଭାବିଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ନାଁ ହେଉଛି ଗର୍ଭଗଞ୍ଜନ ଗର୍ଭକୁ ଭାଙ୍ଗି ପକାଏ। ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ଦୈତାରୀ ଦୈତ୍ୟକୁ ମାରି ପକାଏ। ଯିଏ ଅଣୁମାତ୍ରକ ଗର୍ବ କରେ ମୁଁ କ୍ଷଣେ ମାତ୍ରକ ଧ୍ୱଂସ କରିଦିଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କର ନିଜ ମାକୁ ସେ କ୍ଷମା କରିଛନ୍ତି। ଦେବକୀ ସବୁବେଳେ ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହେଲେ ଯାହା ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରଭାସ ଯଜ୍ଞ କରାଗଲା। ଡାକିଲେ ଆଜ୍ଞା ଯଶୋଦା ଡାକିଲେ ଦେବକୀ ଭଗବାନ କାହାର କଥାକୁ କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲେ? ଯଶୋଦାଙ୍କର କଥା କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର କଲେ। ଗାୟକ ରତ୍ନ ଲୋକନାଥଙ୍କର ବାସ୍ୟଲେ ଡାକିଲେ ନନ୍ଦ ଯୁବତୀରେ କାଳିଆ ଆସ ଆସ ମୋର ନେତ୍ର ଧନ ମୋ ରଙ୍କୁଣୀ ମୋ ଗଳାର ହାର ମୋ ମାଣିକ ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତେ ମା ନିଜ ସନ୍ତାନକୁ ଏମିତି ଡାକେ ସେଟା ହଉଛି ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମ। ମା ନିଜ ପୁଅ କଲେକ୍ଟର ହଉ ଡକ୍ଟର ହଉ ଗୋଟେ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ହଉ ମା କଲେକ୍ଟର ପୁଅ ଡାକିବ ମୋ ପୁଅ ଶିକ୍ଷକ ଠିକ ଆସ ଡାକିବ ମା ଡାକିବ ଧନ ମୋ ସୁନା ମୋ ଗଳାହାର ମୋର ହୃଦୟର ସ୍ପନ୍ଦନ ମା ଏମିତି ଡାକିବ ପଣ୍ଡିତେ ବାତ୍ସଲ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ବୟସ ହଉ ଆୟସ ହଉ କିନ୍ତୁ ମା କିନ୍ତୁ ଡାକିବନି ବଡ ପଦକୁ ଧରିକି ମୋ ପୁଅ ବୋଲି ଧନ ବୋଲି ଡାକିଦେବ ମା ନା କିନ୍ତୁ ପଣ୍ଡିତେ ଦେବକୀ ମନରେ ଗର୍ବ ହେଲା ଅହଙ୍କାର ହେଲା ମୋ ପୁଅ କୃଷ୍ଣ ହଉଛି ଦ୍ୱାରିକାର ସମ୍ରାଟ। ପ୍ରଭୁ ସହିଲା ଗର୍ବ ବୋଲା ଶୁଣି ଦେବକୀ ଭାଷନ୍ତି ବଚନ
ক্ষমা দেলেনি আমি মଣିষ কোন ক্ষমা দেব সে যদি পণ্ডিতে সিয়ে তা স্ত্রী মানুষ ক্ষমা দেনি আমি কি ছাড় মনিষ মার গর্ভকু ভাঙ্গিবা পাই পণ্ডিতে যশোদা নন্দন হলা অষ্টপাট বংশীকর গর্ভকু নাশ করিবা পাই সতীর পদকু আজ্ঞা বক্ষরে ধরিলা গায়কଙ୍କର ଶୈଳୀରେ ମୁଗ୍ଧ ହୋଇ ସେ ତ ଭାଇ 20 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଭାଇକୁ ମୋର ଜୟ ଯୁକ୍ତ କଳା। তাহলে সেই প্রভু নারায়ণ মঙ্গলময় কল্যাণময় জগতময় ব্রহ্মময় কান্তিময় তেজময় আত্মাময় তাঙ্কর কল্যাণ করন্তু মঙ্গল করন্তু সর্বে বল আনন্দে গোবাল হরি বল। তাহলে পণ্ডিত মণ্ডলী ভগবান স্ত্রী প্রতি আজ্ঞা ধর্ম আচরণ করিছন্তি মা প্রতি ধর্ম আচরণ করিছন্তি আমি মଣିষକୁ সে কেমিতি আজ্ঞা ক্ষমা করিবে সেইথিপাই মଣିষ তু গরিয়সি যেতে উন্নত হউছু উচ্চকু যাউছু যা কিন্তু গর্বিত হুও না নাই নাই উদ্ধত হুও না অহংকারী হই নিজ জীবনকু কদর্য করি পকানা ধীর স্থির সুদৃঢ় সুচিত নিয়মরে চালে চালে ঠাকুর অভিরাম পরমহংস কহিলে কোন কইলে লোক কইলে ভগতির অন্য নাম ভগতির অন্য নাম প্রেম স্বরূপে সে ভক্তির অন্য না হচ্ছে রাধা রাধার অন্য না হচ্ছে ধারা ধারার অন্য না হচ্ছে নিয়ম নিয়মর অন্য না হচ্ছে বিধি বিধির অন্য না হচ্ছে ধর্ম রাধার অন্য না হচ্ছে ভক্তি যে বিধি নিয়ম ধীর যে নিয়ম ধর্ম এবং ধারাবাহিক জীবনକୁ বিতাই যে পণ্ডিতে ধর্ম সত্য মার্গরে যায় সে ভবরোগরে পীড়িত হয় না আজ্ঞা কাহিଁକି ନା ରାଧାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ଭକ୍ତି ଯିଏ ପ୍ରକୃତ ଭକ୍ତି କରିବ ତାକୁ ମାୟା ପଣ୍ଡିତ କାମ କରିବନି ତା ପାଖେ ମାୟା ପରାସ୍ତ ହେଇଯିବ ସେଇଥିପାଇଁ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଭକ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଅସଲି ଭକ୍ତି ଯିଏ କରେ ତାକୁ ପଣ୍ଡିତ ଭଗବାନ ଭବ ବାଧାରେ ପୀଡ଼ିତ କରନ୍ତି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେଦିନ ପଣ୍ଡିତ ହେଲା କଣ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପାଦକୁ ନିଜ ବକ୍ଷରେ ଧରିଲେ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୋଇଛନ୍ତି ପଣ୍ଡିତ ପାବଚ୍ଛ ତଳରେ हे मोर पंडिते माँ से दिन कपाट को खोलिकी तर तर हो जिते पंडिते दुआर बंध एरुटी बंध को अतिक्रम कर पाद आज्ञा भूमि पावछ तले थईदेला देखंतु आज्ञा ये भगवान पक्षरे मार पाद पड़ा जिते बेले मार पाद पड़ा माँ तर तर हो साउंड पकईला तुम धन ऊपर खोद पकाई देली এই হচ্ছে মো গোপাল এই হচ্ছে মো গোবিন্দ এই হচ্ছে মো মো রাত্রি আসিছিলা এটি শোই পড়িছি কষ্ট পাই পাইকা কেতে কণ্টা কেতে ঝটকা কেতে বটঙ্গল বলি বলিকা মো অস্ত ব্যস্ত হই গই ঠিক ক্লান্ত লাঘব করি শোই পড়িছি মা 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 যেতেবেলে মা এতক কহিলা ভগবান উঠি পড়িলা মা কাটি থব তো পাদকু কাটি থব মা উঠি পড়িকি মার পাদ দুইটাକୁ ভগবান পড়িতে ধরি পকাইলে দেখন্তু আজ্ঞা ওড়িয়া ভাগবত কহে বলা সে ব্রহ্মচিত স্থির যে বলে আউ কি অছি কুহ ভগবান পাদ পদ্ম পড়িতে যে পাইছি তার ভব সংসার যাও ভয় আছে সে প্রভু কু যে পায় পড়িতে তার ইতর বস্তু কোন দরকার হুয়ে নাই আজ্ঞা সে ভগবান কু পাই যে সে হচ্ছে অমূল্য মণি বিশ্বগুরু বাবা বাইয়া কহিলে বলা হরি ভক্তি মণি যাহার হৃদয় পায়ে প্রকাশ জম হই খায় তাহার সদা দাস দাস যে হরি ভক্তি মণি কি পাইছি তার জম কোন ডর গিরে ব্রহ্মাশ্রয় কু জম ডরি থাকে ভগবান কু আশ্রয় করিয়া ব্যক্তি কি জম দেখিলে পরাস্ত হই যায় এথিপাই ঈশ্বর কু যে পাইছি তার মণি তাও কোন দরকার নাই বিশ্বগুরু বাবা বাইয়া কহিনা বাইয়া গীতা কহিলে সে লিখিলে ভগবান অছন্তি আমি কিন্তু তাঙ্কর আদ্যন্ত নাহি পাউনা আজ্ঞা প্রস্তুতি সদালে হ্যাঁ যাইনি মন্দির ভিতরে অনকি হ্যাঁ এই কমলা সেউ যাউছি হ্যাঁ সে জমা খাউনি না খাইলে মু সাং সাং খাই দউ কোন কହୁছো বলা জগতরে গুরু রূপরে করুছন্তি বিহার বলে নতি ঢিলে দিন বন্ধুকু বড়ি মায়া মোহর গাজল বলি হরিণ পঙ্কে স্নান করিলি ধানন কুটিন অজ্ঞানী যত্নে
ପଥେ ଭରିଲି ତିଳନ ପେଡ଼ି ବିରି ମୁଗ ଘୋଡ଼ାରେ ମୁଁ ବେରିଲି ଯାଉ ବୋଲି ପିତା ତୋରଡ଼ା ଦେଖି ଶରଧା ଗଲି କ୍ଷୀରମଣ୍ଡି ଗଳା ଚୁନକୁ ଏଠି ପିଇ ବସିଲି ଭଳି ଭାବି ଭେକକୁ ଦେଖି ଭୁଲି ମୁଁ ଗଲି ମା ବୋଲି ଭାଜେ କୋଳରେ ଯାଇ ଶୋଇ ପଡ଼ିଲି ଦୋକାମି ଜଣେ ନ ସେବି ରହି ତାକୁ ବୁଝିଲି ଏ ବାଘ ବୋଲି ଭାବି ବିରାଡ଼ି ତାକୁ ମନେ କରିଲି ହାକାଳ ଫଳ ଉପରେ ଦେଖି ବୁଦ୍ଧି ଉଡ଼ିଲି ଅଯଥା କଥାରେ ମାଟିର କଟାଇ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯୋଗେଶ୍ୱର ପରବ୍ରହ୍ମ ଶ୍ରେଷ୍ଠର ସମ୍ରାଟ ସିଏ ରାଜେଶ୍ୱର ତା କାମ ସିଏ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଆମେ ପୁଣିତେ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ତା ଶକ୍ତିକି ପାଉଛେ ଯାହାର ଯେତିକି କର୍ମ ପୁଣିତେ ସୁଦୃଢ଼ ଯାହାର କର୍ମ ଯେତିକି ପୁଣିତେ ସୁସୂକ୍ଷ୍ମ ସେ ସେତିକି ହରିଭକ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଯାହାର କର୍ମ ଯେତିକି ପବିତ୍ର ଯେତିକି ଶୁଦ୍ଧିଭକ୍ତ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେତିକି ପ୍ରିୟ ସେଇଥିପାଇଁ କର୍ମନେ ବାଧିକାରସ୍ଥ ମାଭଳି ସୁଦାଚନ ତୋ କର୍ମ ଫଳ ହେତୁ ଦୋଷଗ୍ରସ୍ତ କର୍ମନେ ଜଗତରେ କିଏ କାହାକୁ ମାରନ୍ତିନି କି କିଏ କାହାକୁ ତାରନ୍ତିନି ଆଜ୍ଞା ମଣିଷ ବଡ ହୋଇଛି ମଣିଷ ସାନ ହୋଇଛି କେବଳ କର୍ମ ପାଇଁ ମଣିଷ ଆଜ୍ଞା ମଣିଷର ଶତ୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ନୁହଁ ମଣିଷ ହଉଛି ଗଣିତେ କ୍ରୋଧର ଆପେ ଆପେ ନିଜର ନିଜେ ଶତ୍ରୁ ହେଲା କ୍ରୋଧ ମନୁଷ୍ୟର ପରମୟରେ ଭାଇ ଭାଇର ଶତ୍ରୁ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବସନ୍ତ ବାବୁ ବାପା ଜଗତରେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀର ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ କେହି କାହାରି ଶତ୍ରୁ ନୁହଁ ଶତ୍ରୁ ହଉଛି ତୋ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧ ମାନେ କ୍ରୋଧ ରହେ ଯେଣୁ ବଳେ ନିର୍ବତି ନିଜ କର୍ମକୁ ତା ବଳେଇବ ନିଜ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ କହନ୍ତିନି ନାକ ଅଗିଲାକୁ ରାଗ ପଳେଇବ ସେତେବେଳେ ଭଲ କର୍ମ କଣ ଅକର୍ମ କଣ ନିଜ କର୍ମକୁ ତା ବଳେଇବତି ଧର ବାଡେଇ ଦେବ ମୁଣ୍ଡ ଫାଟି ଯିବ ପୋଲିସ ଆସୁ ଆସିବ ନେଇକି ଥାନାରେ ରଖିବ ସେଇଥିପାଇଁ ଜଗତରେ ପଣ୍ଡିତ ଆଜ୍ଞା ଜଗତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ହଉଛି କର୍ମ ସେଇଠି ଥାନାରେ ବସିକି ଭାବିବ ଭାବିବ କାଇଁ ବାଡେଇଲି ରାଗି ଗଲି ପୋଲିସ ନେଲା ଥାନା ଭିତରେ ରହିଲି ଆହେ କୁଞ୍ଜ ନିଜ ଅର୍ଜିଲା କର୍ମ ଭୁଞ୍ଜ ଚନ୍ଦ୍ର କହିବା ଡାଲି ଖାଇବୁ ଯା ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜି ଯଦି ଭଲ କର୍ମ କରିଛୁ କାଲି ସୌଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ଆଜି କିଛି ଖରାପ କର୍ମ କରିଛୁ କାଲି ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ ସେଇଥିପାଇଁ କିଏ କାହାର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସଖା ସାଥୀ ନୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ମିଛ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ହଉଛି ସତ ଭାଇଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଧୁମ୍ପା ସଂଗୀତ ଗୋଟେ ଗାଇବା ସେଇ କର୍ମକୁ ଆଜ୍ଞା ଦୃଢ କରନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତୁ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର କଲେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ମିଳେ କର୍ମ ଯଦି ଦବିତ ହୋଇଯିବ ମୁଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡି ମୁକ୍ତି ମିଳିବନି ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ବସନ୍ତୁ ବାବୁ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା ସତୀ ପାଦକୁ ଆଜ୍ଞା ଧରିଦେଲେ 7 କୋଟି ପର୍ବତରୁ ନା ମନ୍ଦର ଗରୁ ନାମ ବହି ଅଛତି ଅଚଳ ଭଗବାନ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ତାର ଓଜନ ଟିକେ କଷିବ ହେ ମୋର ପଣ୍ଡିତେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦେହ ବଜ୍ର ଭଳି ଆହୁରି କଠିନ ମାର ଯେତେବେଳେ ନରମ ପାଦ ପ୍ରଭୁ ବକ୍ଷରେ ପଡିଗଲା ମାର ପାଦକୁ ଧରିଦେଲେ ମା ତୋ ପାଦକୁ ଭାରି କାଟିଥିବ କେତେ ଜୋରେ କାଟିଥିବ ତୋ ମା ତୋ ପାଦ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ କମଳ ପଦ ପଥର ଭଳି ମୋର ଦେହ ତୋ କୋମଳ ପାଦ ମୋ ପାଦ ମୋର ବକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ପଡିବା ଦ୍ୱାରା ତୋର କୋମଳ ପାଦ ଭାରି କଷ୍ଟ ପାଇଥିବ ପଣ୍ଡିତ ମଣ୍ଡଳୀ ଛାତି କାଟିବ ମା ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମାତା ଆଉ ପୁତ୍ରର ଯୋଉ ପ୍ରେମ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଆଉ ମାଳତୀ ଭିତରେ ସେ ପ୍ରେମ ପଣ୍ଡିତ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା ମା ଭଗବାନଙ୍କର ପତ୍ର ଭଳି କଠିନ ଦେହକୁ ମା ଯେତେବେଳେ ପଣ୍ଡିତ ପାଦରେ ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ମା ପାଦଟା କୃଷ୍ଣଙ୍କର ବକ୍ଷରେ ପଡିଗଲା ମା କହୁଛି ତତେ କାଟିଥିବ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ମା ତତେ କାଟିଥିବ ତତେ ପାଇ ମା ତୋର ପାଦ ଧୂଳି ମୋର ବକ୍ଷରେ ପଡିବାର ମୁଁ କୃତାର୍ଥ ହେଇଗଲି ମା ମୋର ଆଜି ସବୁ ପାପ ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା।